النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح أهلنا وأقربائنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Sudah ayat kulit emak-emakku sudah. Nah insyaallah kita sudah diampuni Allah dosa-dosanya. Beliau Tuhan kita dengan kebaikan-kebaikan nita karejoon diampuni Allah dosa-dosa tasasudena apalagi on kita di bulan Rajab bahasa Arabna Rajab di ita biasa ita dokon Rajab terus meita mendoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. 2 bulan na mendoah-doahon suilen Tuhan kita keberkahan kebaikan ditambah-tambah Allah arana berkati mertambah deges artini berkati mertambah deges az-ziyadah bertambah ahadina mertambah kebaikan ni ahamanita doa koni kebaikan ni umur selama 2 bulanon mamalim umai selama 2 bulan mendoa ilen Tuhan keberkatan marmanfaat harto itu kebaikan murmadenggan selama 2 bulanon ibadahmu arana 2 bulan mendoa kita sumur itambai Tuhan kebaikan tak pularo bulan suci Ramadoni menyambung doma adong tong manomboro Ramadoni tersonggo tia na suunjung sumbayang sunat tong ro ompot-ompot 20 kan muntul deh suni tong bay na suunjung mardalan udai tahu-tahu mardalan 7 kilo sangajo botong ngos-ngosan doi tai palajat ilatih 2 bulan na mardalan-dalani insyaallah palaro waktu naik na tersonggot be imasu 2 bulanon kita mendoa tu Allah ya Allah pakuat ibadah kulen jauh hidayah an sokyamul lail ku kuat pula rotong kinai Ramadan ingat tersonggot kona ngotong abor ngini
masomal. Sumbayang sunati arian masomal. Bo peleleng sumbayang tasbih mi masomal. Jadi latihan na 2 bulanon. Mudah-mudahan kita menyambut harone Ramadhani. Aso angkon isambut hebat na Ramadhani. Arana Ramadhani indah tola sia-siawan. Angkon mampu dan sanggup bisa mengambil manfaat di Ramadhani. Aso harana on istimewa. Makanya kita menyambutna 2 bulan, memperbaiki diri, minta ampun tu Allah, pature perbuatan palaro Ramadhani, melanjutkan nilai-nilai besar, pahala luar biasa. Seulang lewat Ramadan, kita pengadong dapat kita sangat aha. Mana itu doa koni? Gosongani mangulaki kaji ni umai. Di hari nasadarion kajin tapikih don, tapi don paksuke tatu pikih tersambut jolosotik bulan Rajapon. Oh lo on na mangulaki mo nang guamal nama jamu mak kanyi don na terlembet. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin wasari'u, bersegeralah kamu ompotima ulang sio-sion ada ompoton koni ila makfiratin, sudah pot keampunan ko dari Tuhanmu. Cepat-cepat kau minta ampun pala adong maksiatmu, cepat diampunan. Harana pala cepat iurus, insya Allah cepat siap kan itu tongi. Ulang tunda-tunda. Ila makfiratin min rabbikum, mendapat keampunan sian Tuhanmu. Sendia masih ampuni Tuhan kita. Pertama Islam. Kalau dia belum Islam, apabila dia masuk Islam, maka seluruh dosa niai ampun. Ima hadiah dohot keistimewaan di alakna kebetulan dia belum mendapat hidayah, tup ditopang niai umur 70 tahun mapultak mau mak sahadatimun papangani dosa nia na 70 tahunon. Oh bismi sude moso. Aso harana Islami mengalehen tusia bonus. Aha diampunkan seluruh dosanya. Maka pas keluar syahadatingun papangan nia, maka seluruh dosa niai mamosok Islam. Paduana at-taubah. Hi bagian memai arana Islam mawai. Nde Islam kon kobe. Majoma Islami ada makarejo ni nang udai sanari merawat Islam ni doma. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tarimo ma Islami pena adong di Islami tarimo ma aso Islam ko kan suni dentong. Penailan di Islami perintah larangan terimalah dengan ikhlas. Ulang bahat persapaan aso ndadong aso tarimo aso Islam ko. Taubat napa toluna ikhlas. Jadi nama ampun kondosai dia Islam, paduana dia taubat, patoluna ikhlas. Sada amal na ikhlas naikarejoon ni nangudai, maka mangancurkon dosa-dosa na bahat. Ima indai taboto sangai sedolak na denggani di sisi ni Allah. Arana permainan batin, permainan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Namar agamaon ikhlas. Tari dadai ikhlasi indah. Dan idai au ikhlas daun. Ikhlas daun buang kang na membantu hoy ikhlas. Ni bidotui. Allah ampun nasu ikhlas arana dia di batin.
di ate-ate permainan hati. Jadi alak na mulioi sotik pe maka na ulang heran kuaya manombo meninggalia hari Jumat. Padahal meninggal hari Jumat bahagian dari mati syahid. Alak na istimewa. Alak na istimewa. Tapi dengan ngana malim kuida bayoi. Asy bentuan bisa jadi bo pengasa dia idaho kebaikan nia tai ikhlas. Maka Allah mengampuni dosa dia, mengangkat derajat nia. Tengana malimia anggawa intong malim jo angkon sona wondo marsaroben. Padahal ngana malimi nda tanda malimi. Ade pakaian doi ondobo malimi. Maka ikhlas imasidokon Allah dalam hadis kudusi nia al-ikhlasu sirri. Ikhlason rahasianku. Rahasianku doi ning Allah. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlasi sebetuamu sada rahasia sian rahasianku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Akan aku titipkan ikhlas itu di dalam hati-hati ni hamba-hambangku na solih min ibadi as-salihin. Ikhlasi rahasianku, maka rahasiankon indaulehen kecuali alak-alak nau pilih daripada hambaku yang solih. Jadi tandohna alakina solih ititipkan Tuhan ikhlas. Pala inda pe ikhlas na merangkak menuju solih dope. Tapi ang jabat solih nang udai ilen Tuhan mejo ikhlasi. Aranai rahasia kan ngailen ko rahasiamu tu sumbarang kalaki. Tui sedai nei dokon mu rahasiamu. Tu alak nai pilih mu nang udai. Ulang pabonggal sa kampung. On manombo carito on kon nia, carito nia ipabonggalia yorjaan. Na copat ko ang giro to ngapi tu dope naget orjaon dari nasadarion. Olo antong paturio ni malen mangan pe ate ang wayah nay na morong dapat tong alapan sumbeng subuk pengada niya. Hadu dokon mu bayoi. Kana dong deso ni rahasia ni keluargamu do daboy. Nangkon pabonggal tualay na adong di terasi ramina alay isi madokonon niya. Au na indahan na burginian na uban nesonan iman ang kin upamilas. Gule na ipe mau pamilas. Olo, palagit mangan naron ayah ni siyaha tinggal membuat domaya. Kesan dari-hari ang kang maklum mawanggoya na sungot do paya. Tongalapan lo ja umar rotina niya. 20 alak isi. Alak lain niya ay macaritoon kon niya. Ida bo na udara hasiamu doi. Palagit perlu idokon kodokon tui boto niay. Bayingot boto abangmu. Natobang maya. Mo ngalangka ka napayahan mo ta asa tu si idokon ko harana pilihanmu ulang dokon sa imarahasiay imarahasiay sini dia ala lainai caritoon kon niya ada borma padahal irahasia jadi rahasia mi ulang caritoon sude tualak nangkon caritoon sude tualak na adong epengmu tong kinay merongom-rongom kala ro manginjam ngata do piho. Artina ahadu tandona na solih ko. Ahadu tandona hamba pilihan ko. Maka idokon Allah dalam hadis kudusi al-ikhlasu sirrum min asrari. Namar amal na ikhlas harani au adalah rahasia daripada rahasianku. Indaulehen rahasianki, indaulehen keikhlasani, indaulen ketulusani, indaulen kecuali tu hamba-hambaku nasoli. Mendoah kita subentuhan kita alak nasoli. Bope otik nailen mi anggo ikhlas nagodangar gai. Maka palaro pumpungun SDan merlojong dumaya manupot kon nangudai oban gulo-gulo niya sada
Oh nenek gulo-gulonya na ikhlasani tarimo tarimo kasih nenek tabo na bayaon tarimo kasih ningmo pulang bantah ndaroro ni nenek gulo-gulo niya ima ikhlas na manombong ay hargoy hoy paumpumi dia tabo lala nenek na mancit ipon lang dokon-dokon ni aso karena dia datang dengan ikhlas. Maka dia barang berharga sekalipun gulo-gulo. Aso nailigin mi bukan gulo-gulo nai, tapi nailigin mi lojong nai. Nenek baya pompong kon ingot ko nenek isi kolaan olo nenek utabusi gulo-gulo di nenek aluk maya alhamdulillah dari ingot ko tu nenek aso ketulusan keikhlasan walaupun dia kecil tapi dia barang berharga aso nailigin mi gulo-gulo nai saja maargani gulo-gulo 4,000 tai inda gulo-gulo nai nailigin mi aso lojong nai peda bodongan na manopot kon koi nang koina gulo-gulo dosa dada tapi nilai nai jadi ibadahi nilai nai adalah hati. Maka pala songoni maalaki mudah-mudahan penailen mi ikhlas ko maka na pala manyuan labu siam ko suan itu pidalan sumomo walak membuat ona dong labu siam nia anggo ngai tangkoki ngai suan nia aso sulang terbuat kalak nenek suan suannya aso arana kadang-kadang amal sepele tapi bagi orang lain berharga. Betul dah Umar. Allah jodoh 10.000 madabu penga perlu jo. Anggo dia sia 10.000 mamangan maalayun manyogot. Adong maguleni alai sampai harian. Jadi arani orang-orang tuangku mana mengampun kondosami ikhlas mi. Ikhlas dia ya ikhlas merawat orang tua. Memang tahajud ko. Aso arana ngamalim ko indah duha ho ngamalim ko tai ulang dokon mar orang tua anggoya na ikhlas na tulus imana mengampunkan dosa-dosa mi jadi na mengampunkan dosai taubat ikhlas. Mudah-mudahan di bulan Rajab pon amuna dung puaso na mudo danai dokonon nadung puaso ikhlas ko adong de manombo puaso ya di bulan Rajab aso puaso mak patut mentong puaso ibai nang udah mo ite ni sampingon na puaso dua da mungkin na su puaso ibai sulaha adon tong roainya na orang ikhlas mai jadi ikhlasi daina ikhlasi karena ulang mercampur niat naik makana taubatan nasuha nedokon taubatan nasuha ning Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin khalian anis syawaib terlepas dari niat campuran yang lain ndak dong niat nibana lain memang murni khalison lillah jadi nagodangar gado amali bope menek bope otik 2.000 doilen ko tu anak yatimi ke mana nek olompung senjalo anu ngepeng ni nenek enson 2.000 nya ompong mentong 2.000 pena namar harga mesihara nantong adong kebutuhannya nabun nenek 2.000 alhamdulillah najob marodi nanaki ikhlas imana mangaila dosa-dosa mi motor kan mai dosai anggo bahat amal muna ikhlas. Jadi di bulan Rajab pun mendoah ko hadope puasa anggo entong ma puasamu dialak na puasa di bulan Rajab lewat riwayat Bukhari Muslim di Sarugo adong sada sungai namargorar sungai Rajab di seme ilen dialak na unjung puaso bope sakali aso idokon na binta bope sakali harana anggo marnoli-noli na payahan kowa sanoli pe te ulang cukup kon ise may nida sanga na ikhlas sanga karena sungai au sanoli pe yang kam aso madapo tau may batangay ki berarti tu batangay na ruamu palay ben ko 2 noli berarti mamar tambay harana sanoli pe marung dapat batangay berarti pada lu 2 noli
nangkon pe ndahara ni batang aik be doma lil ini dotong ani pala sanoli di qolulahu rajaba idokon me sungai Rajab arana di Sarugo sungai mengalir ahade tanda bahwa Sarugoi tempatnya subur makmur sehat arana adong aek na mengalir arana aeki salah satu sumber oksigen maka itu pilauti bernapas kita lega di pernapasan ta karena aiki sumber oksigen maka pada dawai sian permukaan laut biasanya payah bernapas maka pada itu gunungan tinggi gunung naik payah bernapas tayang di pinggir laut dekat dengan permukaan laut karena air sumber pernapasan oksigen maka di Sarugoi subur ibaen batangai sungai isemena manginumna alakna puasa di bulan Rajab berarti Sarugoi subur makmur ma puasa nang udai sada anggo sada di sungai idope pala paduana rame lillah patoluna lillah songgo setandar sungai mah dapat mah adoma lillah au toludo au opat do dia muna mampu silahkan amin ya rabbal alamin bulan Rajab me bahat do pe carito Rajab pon may bahas muyu me dot guru-gurun tadi pengajian Allah namang ulak tudo manaroni on neta kajion masuk kita tu pikih arana diarina sadarion masalah pikih dari tahun poke nita saup teh ingat kamu do pe sanga rukun uduk na papigana wa madung ibahas tangan mai bagas ibagas obuk madung ahadoma paddoma wal khamisu na palimana sian rukun wudu ahamana palimana goslur rijlaini ma'al ka'bain membasuh dua kaki beserta dua mata hari kaki membasuh patta sampai tu mata nyari pak illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain fa in kana labisuhuma wajaba alaihi maskhul khuffain au ghaslur rijlain apabila ia indah memakai dua khuf sepatu begini dong menjelasan ni pala ayat pakai ya wajib meibasuia sipatune ibasu isapuia masku bukan membasuh wajib isapuia sipatunia ina menutupi dua tumit atau goslur rijlain membasuh dua kaki jadi naita bahason membasuh dua pat munjia me itabasu goslur rijlain ma'al ka'bain kaki sampai dua mata kaki jadi membasuh pati sudah apot sempurnana mun ujung ni jari-jari ido parjolo guarna pentong na membasuh ujung ni jari-jari makana nama ruduon pala kita tongkin na itu sunat-sunat udu dianjurkan di ita juga kan sunat palamar udu dudu ben nasiben beruntung perjugukanmu anggo juguk kita maka pas me ujung ni jari-jari i perjolo sampai mata ni aripat ibasu me pala mandi dianjurkan dihita jongjong aso pala otik pe aek naik mengalir sampai tutoru pala ita juga tarbaswita dot tarsapuita targosok kita patta aso arana jari-jarion angkon masuk tutonga-tonga ni jari-jari i tangan niba jari-jari niba ame jari kelingking aso arana antara ni jari-jarion marna sosot adong bageni ni dia manombona rapat rekod macam-macam dentong itile
Allah menombuang kon nay gosok arana pati rentan kena najis dan getah rade terdege gota adong isi nojis kadang-kadang na sepelian kita tupaton indarai ta manggosokna indarai ta menyelalukan air dengan bagus sehingga kadang-kadang indah sah wudu niai wa yajibu ghuslu ma 'alaiha min sya'rin wajib ibasu obuknai rambut daripada kaki daging tumbuh silatin wa asbu'in zaidatin songoni jua jari-jari na martamba kama sabaqa fil yadain sebagaimana dia di dalam dua tangan pastion anggo sunat naik on insyaallah pala mengaji sekali naik masuk maitatu sunat-sunatna termasuk sunat membasuh piga, sunat membasuh tangan piga, sunat menyapu kepala piga sunnahna bope mayatu nang udah ita kaji pala ita membasuh paton pastion ulang adong nasuona aek anggo ita bahan sunat naik sampai tu BTC sampai tu BTC jadi diges basuh makana pala adong dua manombo pengobatan mangaron dampat adong dewa nah ini termasuk kesehatan alak-alak namar uduon ibasuya patni ias insyaallah sehat apalagi igosok-gosok ahme orang-orang tua nami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala suyas pati adana nikmat nagodang nailan ni Allah dihita salah satu napat mangido mohak anggo ngabi salao na borat do uman ciddo to tidot aki na mananggung ma jadi ala-ala naman syukuri nikmat ni paton basu salah satu na palay taligin na lewati tentang hadis udu isi alak naman basu patnia mardabuan medo sani patniai seiring dot mane tek aek naipati adong lang dosa ni patmu adong dewa dosa ni patmu oh bahat do ahmad dosa ni paton kaya tu tempat nasupade mengalangkah tu tempat-tempat na haram tu tempat-tempat maksiat ibana me ada pe melangkah ke tempat yang meninggalkan kewajiban berjalan dengan keangkuhan adong do lakon do mardalan na sombong maparlaw nai ini rupana laoy pe adong do sombong na sombong madungan perlaw nai ini Allah atau barangkali hamba yang minggat daripada tuannya bahkan dosa sangat godang lari dari peperangan nda tarida nda tahan yang mengida podang-podang na godang-godang ibu masih tutu idaya podangi ginjang-ginjang na pala songon na jolo amatayan donya lari ia na godangan dosa ni maka salah satu na membersihkan paton selain taubat kita adalah pala itabasu marudu dosa-dosa nipat mi akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka na paton dot marsaksi patashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun patnialai manyaksion tongkin nai anai karejoon muyui indanian palatong watu kalimuna aidihim mengecet tangan adong na mengecet adong menjadi saksi ndarap mengecet anggorap mengecet tong dia do adopan saro-saro jitai sada mendokon ya Allah au membuatna betul au denya ketu singning pati pala ya tu tempat najat aham maksiat lipaton al masyu biqibir berjalan dengan congkak dan sombong makana palai taligin di hadis ni Nabi mangan sajope anggo bisa ulang marsiku sandar aso arana pembesar-pembesari pala mangan sombong na marsiku sandar mangan kalau may demuap dinang udan marsiku sandar nangaben namanya dirol
Jadi orang tua namin na dimurahmati Allah, al-masyu biqibirin, berjalan dengan sombong. Maka paton harus ita kendalion, harus ikendalion arah namar adong dosana, berpotensi mengoban kita tu tempat maksiat. Wa huyala ada pe angku sombong, wa ta'azum ada merasa besar. Jadi salah satu manilayalak pala uwaina pamunten ligin pardalan naik unduk do parunduk ni pardalani salah satu na tanda ketawaduan anggo memang iya nasihat adong tong maido mohop dinanguda bope unduk ya memang masa ni sifat nia sibuk nia arab wa takhatti ar-riqabi, larinya hamba-hamba ke yang untuan niai, lari ia godang dosana. Wal murur baina yadail musolli, lewat pati di jolo ni alakna sumbayang. Nda tolai kecuali di tempat-tempat naters ado sosa bahat rami alakna di lambung ni pertawapan. Kowe painte-inte ho doan di gando hokei. Oh, nasungseng dua alak disikat lewat di jolo ni alak na sembahyang masih dokan nabinta dalam riwayat Abu Daud, law ya'lamul marru baina yadail musalli maza alaih sugari iboto alaki dosa ni alak na lewat na mangalintasi alak na sumbayangi, ilintasi alak na sumbayang padahal na adong dosud rohna ada pambatas ima perlu diita pambatas suboroh pala adong sajadah jabat adong sajadahmu ima bagianmu nda tole lewat ti bagin yang sajadah mi be ima entong ulang bahat kurang-kurang bain sajadahmu morombo nomor lobi-lobi no mesti sajadahi standar mabain sajadahmu atau ibain pantok kon ayu atau ibain kotasmu jolomu pala indah dong disiwi tandona anggoy musojid maadong masa tandarna sa sajadah ne jolomi bagianmu may ontad ni iman na sutola ilewatan anggo ben nalewat kong jolonay di atas lewat siyan sajadah nai inday dokon bebe na melewati walaupun sebenarnya adop na ulang ada naya dompak menyembah Allah lakana ayyakifa arba'ina kharifan dalam sebuah hadis jongjong ya sugarisi 40 tahun dalam sebuah keterangan 40 hari 40 bulan 40 tahun bagian ulama saya tidak tahu pokoknya 40 hari mabain lebih baik dia khairun lahu min ayyamurra baina yadai lengenan do peyai si jongjong 40 hari sang 40 bulan daripada dia melewati ala na solati padahal na adong do dalan na lain imam mengalintasi alak makana makruh do hukum na sumbayang ko adong ijolo mualak pe jadi mengalewati alak na sumbayang mengalintasi alak na maribadah lebih baik imasu adong sebagian ulama mandokon na haram anggo Imam Al-Ghazali makruh tai ita hormati ma'alak na maribadah ia dompak menyembah Allah ulang lewati hadana dia sedang beribadah ijoloni Allah lagi menghargai alak na maribadah na mengulunkan na paling godang penghargaan maya maka na ulang koma mengalewati jadi ipat mi antai jolo pat mi kecuali misalnya waktu pembayang marami-rami nguni maya dalan suka luar ada naget kaya tu kamar mandi botal pala botal sumbayang mu ulang patorus adong ni menombo may patorus sekolah sulah ruangku keluarnya ipatorus ya sumbayang na botal so puas di sumbayang tarawih palay patorus ko nagodangan dosa na patorus sumbayang na botal sumbayang na hondia do antay kaluar ko ke marudu ara na ulang ipatorus na botal jadi salah satu kesalahan ni paton mengalintasi alak na sumbayang lagi mengalintasi dabo alak na sumaradop do ite
al-adabu fawqal ilmi. Menombo nga na mga lintasi hope makna surado hoy lintasan rado ilangkaan ay jadi salah satu kesalahan nipati adalah mengalintasi ala na salat. Idza shalla ahadukum ila syai'in yastur'u minan nas pala adong kalak na sumbayang adong do ibainya sutrohna pembatasna adong kalak na lewat tu si payudapi idokon na binta hendaklah dia tolak tulingkon dorong ulang ilewati iya hosukaya lewat sajadahmi asok di akhir ni hadisi fa innahu syaitanun setan di kan setan do na mengganggu saja Allah setan do na mengganggu saja ima suidokon Allah tu Nabi Adam mau dokon dojo setani musuhmu kandung imoopkon Nabi Adam alaihi salam mangulaki kaji numai madung itarimo Tuhan dosa niai madung ampun kesalahan niai selama 200 tahun ya natubati sebahagian ikayat 100 tahun dung tubat Nabi Adam alaihi salam Allah terima ma doa-doa niya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin annaatul malaikah malaikatiro mengucapkan selamat arung ditakaji pokoknya indah Roma malaikat mengucapkan selamat wahai Adam selamat madam sunang marwamu bahagia maho lulut nau baya paintena martangis-tangis ko jungkir balik do masih maafkan Tuhan ko papaulu sampai tumu kahon kondo pesi maafkan Tuhan martahun-tahun kesalahan mi hampir 200 tahun sebagian 100 tahun ondo pesoi maafkan Tuhan wahai Adam ning malaikat selamat sonang maho selamat mada asusapkan selamat sehina hebatna perjuangan nia mendapatkan keampunan ni martangis-tangis sehingga mengalir aiki ijolonia asuntunga mengalir aiki ijolonia mengalir dentong godang ni Nabi Adam metaboto udah 30 meter ginjangna mak saja dah sadanom dia 30 pada 30 mau nak orang nonton mata ni nabahat doaik ni mata ni mengalir selamat Adam sonang mabayar wa mumay maafkan Tuhan ko Allah alhamdulillah puas ilalaya aram berjuangnya ira-ira mangido mohop tu sudah rontai mah honor 17 tahun monang P3K wajar midokon ko selamati selamat mada anggi lojana hobaya namar na sobar-sobari lojana ho namar juangi bope ngamar gaji akhirna lulus do hobaya olo kakak selamat madanya 3 tahun na do masih pangsiun ning nang uday ngana piga arina ina 3 tahun na babin pokokna selamat subin lulut na yan honori tartarsuni madate selamat wa habitu alai Jibril turun Jibril dot Mikail turun Jibril Mikail itu potkan kalaimat tumokah Nabi Adam arana Nabi Adam itarimo doania dosania imokah ilior mokah inday tarimo berbeda dot kawa isabaan piang gotubat itarimo imokah Roma Jibril Mikail assalamualaikum Adam waalaikumsalam may maafkan Tuhan ko tili Adam olo madung selamat madati nangkuling manabi Adam biya maning Nabi Adam tualay wahai Jibril mantong imaafkan Tuhanang adong do peda pertanyaan kujo ado pening Jibril fa aina maqami manut khole Jibril ijie do au tinggal adong do pening ruamu harapan tu saru wawon dia mo halangan ning Jibril ndana tahan da bola lai sonya bo may rasoy iyan tong sonang di sarugoy matar banding ko niya palayson porwa musere ang kon nayong kaltutanoy
Anggoy sarugo tiang ni istana ni ay sere. Palaison purwa mutarutung 10 tahun sumardanon. Anggoy sarun indah unjung marbungo mardanon sa jodoh. Tentuna Nabi Adam, wahai Jibril, adong do pelening ruamu harapan tu sarugo wow. Roma firman ni Allah, wahai Adam, madung utari mumatubatmi warasta durriyataka ta'ib wan nasab. Wahai Adam, indah dong be harapanmu tu sarugo be. Isi mau tinggal sudah anak cucu mi keturunan mi mai turun kon koma iwaris kon koma tualai kasusahan dot penderitaan kegelisahan kepayahan kesulitan maresak sulit martangis-tangis marompong-ompong diginjang ni dunia anggo paum pumi ngatar ko ngaibe memang iturun kon ko alai iwaris kon ko tualai lo jama'alai isusah ngatar ko ngaibe na susah saja me pompumi sude marjibaku marompong-ompong biar do susah do lelahuma susah do loja do gelisah do payah do sulit do sulit warisan ni Nabi Adam kalau ngatar ko ngaibe i manelen niya tuita susah awit manganau ke rabi ke marsaba tolu bulan so ilehen dungi lehen niya mahanya bina buseng dope ijombur buseng dope mar panas-panas habis dungi pagiling kon tarpangan manapo do ipamilas buseng dope na lolot prosesna ngatar ko nga Adam anggo keturunan mi marloja-loja maalay diginjang do yung kiaw jungkir balik manjalaki hangoluani madung nasib niya lai mai. Tapi Adam ulang komarsak warastuhum aku wariskan kepada mereka al-maghfirah keampunan sendia Adam uampuni ho anak Adam keturunan mi sude bope masalah alai maka aku ampunilah dosa-dosanya. Jadi tanaruun di bulan Rajab pun Rabbi ghfirli wa tubu alayya Rabbi ghfirli warhamni wa tubu alayya tubati ya Tuhan mudah-mudahan termasuk mah dosa nipat mi ada nana jodotan nang udai manopot-nopot kon ke tunasada oh kan isu deh hati-hati pati alak Nabi bisa mengendalikan kakinya insyaallah dia akan jauh dari maksiat maka butuh dihitam menyetok paton imasu adong di tasawuf gorarna uzlah adong gorarna sulu uzlah ada menyendiri adong marsul aso susopati imasu adong kebaikan imasu basu degespati ulang adong nasuana aek ima ulang sipak-sipak aeki anong sipak-sipak ya sungoni pastion do ias antara ni jari-jari mi antara ni sasilon mi manom buda-budongan mangkok do masasilon ni bayoy mapir apal buseng mangkok tutor anggo ngani pamasuk ni aeki tutoro ni jari-jari i sasiloni dan masuk aeki maka marsiligin sasilon ni patna jolo manombo 2 bulan ngani lanin on masasiloni ikok na petoro maraha oro ngana masuk kaek so dia mai mandi wajib niya marudu niya na sumasuk doaek i masui suruh di ita menggunting kuku palaget kaya mo aji umroh marniat payas sa silonmu asoy suruh harana pala indah sah udukmu rana ron ngasah tawakmu indah sah udukmu bendao-dao na kehetu sodun na susah do uduk niya aso harana marlengkung do mas jari-jari nipat niya na apalapalan jari-jari nipaton ima supayas apalagi ita udah manombo keita tukobun marsaba ita karejo tano ita adong disi kotoran payas samampunta manombo marrawak bagedo pe wala may do mohop di tanto adana i manikmat ni Tuhanon pala karetai mur ioban mur abis botoraginay ang gopat niya lakon mur idegeon mur maragi
murma apal manikmat ni Tuhan ni ligin antara ni rabak-rabak nai sang adong do namang halangi ligin gotanai sang adong do si namang alangi ligin sa silon nai sang adong isi namang halangi ias baen arana susah arana iyo ban sumbayang angkon ipati daun do pati pajongjong pati pedot do iya manyombah tutuan waktu sumbayang ko ame bajongjong songonon mangadop kiblat dot do iya menyembah Allah. Jadi pala maruduk kita habis mai dosa ni pati. Jadi orang-orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ima rukun udu. Aurungan sampai tu bisi tisando upa suamang basuma sampai tu bitis. Ima pala marudu apalagi ada boru tempat tertutup do. Allah. An manom boda boto bangi ya lameni songoni pokokna tarida do aurat nia. Allah. Ompungi mato bangan tong. Allah ya nudu ya laman niai nda tola da bo ompungi ni da auratmu Allah na to bang mau nia Allah na to bang mau da bo ngana poswa ube bitis ku peda amu do na sagaloga do man inda galoga na iliginon do aurat na betul na udah koni manombo amu ya tobang-tobangon nabe jago na tobang mau dabo pin na tobangi madabo jabat tobang ipadao mangun maksiati betul do aso harana purwanta kembali kepada Allah dalam keadaan baik ditobang tahun denggan aso purwanta umurta ulang dua waktu ita dimarahi oleh Allah songon kajin tapokeni dikhawatirkan su'ul khatimah. Orang-orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tahun tu nadenggan mana itauban koni. Termasuk matu pengajian tahun 4 nadenggan mon. Ropati tu son tong kinna di akhirat marsaksi me bope pengajian di musajid pengajian ijazah sajo ya Allah yo bani doa tu tempat nadenggan apalagi ikhlas buseng nang udai yo bani doa tu tempat nadenggan oban ma dompak bisa karoban adong dotong kinna ngatarangkat be anggo jabat ngatarangkat por perhuamu ngada sia dua dong kala nasabat mangomadoban kohibe oi nang oban julau mangaji sundia magit mangobanu maaw anakku di peson ni salose betul do wa oh main to bujul wau anggo buun ngana mangarte usa sundia ni abusek sendia dia mak ngana lalu hobe dompak lalu oban ma harana pati baju kebaikan ahma melangkah ke masjid wa kullu khutwatin tamshi'a ila salati sadaqah ke udai ke abang itu musajid ahame lentuan sadaqah mai setiap nang udah ketu musajid namar sodakoh mai beradi pala ngadong sadokahon kon mu udah ketu musajid namar sadokah maudai apalagi ita manombo mar sadokah misalna Allah ngadong sadokahon kon ketu musajid sadaqah riwayat Imam Muslim wa kullu qudwatin yaqtuha ila shalah yuktabu lahu bi'a hasanatun wa yum'a anhu bi'a sayyi'atun setiap langkah tauban alainang tu bagasan sumbayang yoban ko tu sumbayang mi ngun jiama ngun pantar luaran tu para sumbayangan mi amun tong ngadot kamu tu musajid pala kepia mutu musajid tolak yang gua ada boruntong kebanyakan tolak ada boru tu musajid tolak pala ibagas deges dia do giot muna tolak dot na deges sama-sama tolak Allah au da indak yau tu musajid mun dia do mun dapuran mun paruduanan tu para sembayangkan kan nalau jude
Persumbayangan mu isodun marudu uma isodun marudu nang udai kamar mandian sumbayangnya itu ngaon mardalan kong nodun tu persumbayangan mi yuktabulahu bi'asana itulis mejo inang setiap lang kami sada kebaikan ya puskon museng masa ada kesalahan asalkan mardalan tu sumbayang senakeh solat au ba amang nakeh pala mulak kehenai saja dia sadot mulak anai biar entong udah isena ke sumbayang yang kat derajat yang pun kondosanya mulak anai isena ke mengaji pahala na godang mulak anai guru kan mulak muna den gandon mun dia do kakai ke mengaji tu syifaul qulub oh tasiantar oh lo marpahalo dia guru pala mulak mengaji biar tu ndak betul ba oh isbatus sawab bil khata bil khata bil raj'i min as-salat kama yasbutu biz zahab idokon Imam Nawawi pala marpahalo mahokenai mulak nai pe sarupa mi pahalona mandokon na Imam Nawawi sajialang kamu rotuson maka mulak naipe seni juweseng mapahalo muning Imam An-Nawawi jadi nama runtung na udai bangun pagur saji ya dalam langkah ni udai bangun pagur saya buseng mamulak na jadi idokon Imam An-Nawawi isbatus sawab nai birraja'i minas shalah kama yasbutu biz zahab kenai parpahalona mulak nai pemar pahalo ketu kebaikan mulak sian kebaikan pati madong ipersaksian ko tu Tuhan nau syukuri do Tuhan pat kon mawaban sumbayang mawaban manga tu yer pepat mi ioban ko menjengu orang sakit ima gunani pati ima sunah muliwan pati ima sudah tiba di dalam udui sutaroban ko tu denggan su sehat pati sian dosa arana bahat dopat nasihat tengah untung kemalang katuna denggan so dok iben dosa nai dok iben dosa ai ma ima syidokon Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim innal muslima idza ada akhaul muslim lam yazal fi khurfatil jannah isi diantara amuna ke maligin sudaronia na orang sehat senantiasa lah dia di dalam khurfatil jannah hatta yarji'a sampai dia pulang kila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah ya Rasulullah pala kaibaning memaligin alak na orang sehat di khurfatul jannah may baik ada lang ya Rasulullah khurfatul jannah on ning sahabat qala senantiasa dia berada di dalam buah-buahan sorga nai kobun-kobun sarugo namar buah imahoy namar panen buah sorga mahoy jadi bo pengarong tarutung mu ulang komarsak ngarong manggis mu ulang komarsak keligin na orang sehati na panen buah-buahan mahoy ima suoban buah buseng sadokahkon Assalamualaikum mangkang waalaikumsalam adong sonbo sonang ruwania paleligin ko iya job ruwania kecuali alak nasurai ligin nang ligin adong do manong bualakon ngapur ruwania realak ang wintong ulang korobe tede ba alaki memang menjadi ubat doi sia nda naroda bawi da ete mudongan ada anak namar sudaroon menjadi ubat don pabahat mangan don namar sudaroon pasehat kon mambayan mantata mambayan tenang napa suwa-suwa mambayan tenang apalagi namar sudaro ligin jirenmi ligin tetanggami ligin sudaromi nakeh mau makna panen buah-buahan sorga mahoy ahadu ya Rasulullah urfatul jannahi adalah buah-buah sorga berarti pala kau maligin na orang sehat tujiran mi sendiri sapa mispisan kamu na panen
panen buah-buahan surga mahoi isadioon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadonok manusia doakon masusehati ya Allah mah doa niai mukobul tuho sarupodot ziarah kubur de doa nialai marmanfaat tu umaina ziarahi hauma arana nabi idoakon ni doa ni par kuburan ni idoakon nabi Allahumma rabban nas azhibil bas wasfihi syafi la shifaa illa shifaa'uk la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia. Ngadong na menyembuhkan Tuhanku kecuali homaiya la yughadiru saqama, sehingga penyakitnya ulang adong tinggal dohot sisana pe yos bae. Mapalake umak mengaligin alak na orang sehat. Doakan ya Allah, sembuhkanlah dia. Angkat tanganmu sarupa kia memalikin halangan meninggal manombo dabo isolum ko ahli baiti ahli bait naik ke mau mulang Allah aman mayangkang mapasuo maau dohot istri nai dohot suami nai aman may indai sajo obanan tu si doakon julo nagit marangkaton babayoi doakon anak borui ulang na tinggal kon na sajo na sedih handap nagit marangkati betul doa Allahumma fir lahu sobar ko tilayanggi atau kobar ko angkang pala ami alaklai sobar ula sobar ko sudaro mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya diterima Allah segala kesalahannya ilahan Tuhan disia kemuliaan amin. Arana pemberian terbaik di antara kita adalah marsi doahan. Nah terakhir sian rukun uduon mayas pati basu tolunoli itong kinai di sunat nai de ita bahas tilu mak ngana lengkap da bulalan tolunoli bagai adong de sunat na de on rukun do pene ita bahas basu patmu lewat baen matani ari patnai ulang adong nasuona pokokna sah mai sanoli pe ben ko sah dua noli pe sah tolu noli pe sah imentong ngape ke hotu sunat nai dapat buseng metong kinai angkon tolu noli ni abeget kan menyelang-nyelangi jari-jari menggosok-gosok kaki dari ujung jari-jari sampai dua matahari kaki kan sini dia mah sunat nai menyelang-nyelangi celah-celah jari-jarinya dengan kelingking ngun kanan parjolo ima sujuguk anggo jongjong naron madabu do wai bang katio patni nun solo mesindarai natahani ima sujuguk natahan nangudai. Nah terakhir wasadis at-tartib ada tertib pajolo nai jolo pajolo nai pudi pil wudu di dalam wudu na paunomna mana wasadisu at-tartib rukun na paunom na siyan uduon tertib pajolo na pajolo parpudi na parpudi piludu di dalam alama ay alal wajah illa dzakarna atas keterangan nadung ami sebut koni muko tangan rambut kaki suping na sudong diturungkon ko daw mang kuda suping niya na sunat dito nangkon pesa puho suping muna sahde tinggal lagi ang gojita sukon na wajib do bay ilala ara namay tapasomal sunat ya pi adil purut dalam bilang-bilangan pardu palau nasiat tertib na sebinoto lupa na uday tertib do sangainda na dia duroy nangkin parjolo bayan na tangan do nangkin parjolo way sanga ulu sanga muko rada ulang komersial yang nang udah sedangkan kacamata mu lo jauh menjalakina na matamu do ima apalagi uduon arana setani senantiasa membain kita lupa diri ima tugas niai ima sutangis iblis dungro ayat keampunan dari Allah Allah mengampuni sudah dosa-dosa nai
Anggo ita marmara may taon ning iblis ulang komarsak tuan ning setan. Pokokna adong sada sundia do tetubat kalai. Oh lo nggo tubat kalai adong carana ning setan ni sundia maning iblis carana ulang komarsak tuan ning setan adop iblis. Ami may tusi sundia do itabain tua tiatenya lai seolah-olah dia baik supaya lupa dia bertaubat. Hati-hati umat sehingga naidamu kebaikan ni doma utembak kontu ate-ate nialai ubayan dia ate-ate nialai malim ilalayya dia do ubayan tu ate-ate nialai amiban bahat amiban ila soyalai kebaikan nia sehingga ngapo kusia tu ke dosa-dosa niai fokus sia tu malim niai ulung tong te cocok dudai nia ima suna adong-adong bernaona lupa ya tubat anggap fokus niat tu dosa-dosa niai ro mayai mabiar dibiar mi madauma Allah ampuni ho jadi te bahat dosa nialai bope bahat dosa nialai itabain tu hati-hati nialai seolah-olah dia orang baik seolah-olah dia orang baik wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kani di Quran ni surah Ahai Al-Kah wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa yahsabun mereka menyadari bahwasanya mereka orang baik perbuatannya selamat dawon nabahatan ma Qur'anku nabahatan ma ini dan itungku alak na denggan doa idaya buseng matajudnya sumbayang tasbihnya idaya itaidai sudah lupa ita tu dosai seolah-olah selamat mai tatalala padahal Allah dona menyelamatkan amal mingajat na memberi bekas rahmat ni Tuhan dona memben ko tu sarugo lupa hotu rahmat ni Tuhan ni lupa hotu dosamu aso karena merasa ima suna payahan kalak paubaton kon anggo merasa sehat kita ayah marubat sehat doaun ya marubat jol ho amang boru ning parmen na sehat doau nasihat doaun indarai bebe isi na alak na merasa baik na payahan paingoton na payahan suruonon kon atau na payahan paubaton kon alak lai sang ada boru umai na merasa sehat kita na ulama rubat tu na sehat doaun aso ngay paubat kon kamu lang amang boru muning kalay ado permen na iman dan amang arte ang boru na sehat doya ning ya hindi na marubat yan niya na sehat doya na payahan paturion alak na merasa sehat lengenan do alak na merasa sakit paubat kon kamu aon jadi alak na merasa baik na payahan itubat ima terakhir trik niya lai an selupa manusia tubat aso ada na anggo tubat tetap itarimo anggo tubat tetap itarimo tai indaraya tubat aso merasa baik makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun tubat kamu sudah hai orang na mukmin semoga kamu maruntung asalkan na mukmin angkon na tubat doa so indadong na suona percikan dosa sundia mentongget ke hotu sabaan ngau na bustak pinumat na nambur ni bustaki ona ho na pasti ulang ronjom kon tupayai ido oh ni ronjom ko dia tu payah may boto ya payah kejuy ya anggo ben na ona dais ang keisaba ho tinggal isarugo do may susalo si anggo isunlek ado tinggal lagi ilan Tuhan ubat na tubat aso nga tubat nang uday na malima ni nila iman ay bayin ni iblis itu hati-hati tau ma ima sulupa ho tubat aranan na bahatan de ho dosamu nabahatan de kebaikanmu ima tertib jadi pajolo na pajolo parpudi na parpu palau nasihat tertiba apabila dia lupa tertib lam yakfi tidak terpada ulaki mula
walau ghasal arba'ata a'dha'i daqatan wahidatan biiznihi irtafa hadasun wajhi faqat sugari ibasu sakali basu sude. Inan tahun na orang sehat, anak nia opat etaudu ijo loma audo mangudu inan yang nasadalang audo nia marsiradu walai rap itabasu nia jo muko jauh tangan jo ulu jo patnya rap ibasu walai sekaligus, maka yang jatuh adalah muka. Arana ngarong tertibna. Sekali ronjom ya top ona sudah sibuki. Sekali ronjom maka dia yang kena muka. Lalu tong manong belet menyolem tile. Jadi orang-orang tuangku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sunanuhu ay al-wudu asyratu asya wallahu a'lam. Saya majoloka cinta dari nasadarion umatku sasudena, semoga kita sehat-sehat panjang umur kita di bulan Rajab pon ilahin Tuhan kemuliaan di kita, amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تول أعمارنا في طاعتك وطاعة رسولك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Fatmatus Sa'idah Batubara binti Muhammad Nuh Batubara, Kelurahan Sipolu-Polu. Ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah dia ya Allah, hilangkanlah penyakitnya, berikan kesabaran kekuatan kepadanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sembuhkanlah saudara kami Fatmatus Sa'idah Batubara binti Muhammad Nuh Batubara ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Arhamar Rahimin yang bernama Farida Anum binti Haji Maluddin, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Angkatlah segala kesulitannya ya Arhamar Rahimin, apa yang ada dalam badannya ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Aswin Matondang. Ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah dia ya Arhamar Rahimin. Angkat segala penyakitnya ya Arhamar Rahimin, hilangkan segala kesusahannya ya Arhamar Rahimin. Panjangkanlah umur kami dan umur mereka ya Arhamar Rahimin.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك